त्रेतया जुगर कथा। सरजू नदी कूଳରେ अयोध्या नाम एक सुंदर नगरी थिला। भगवान मनुଙ୍କ वंशर इक्ष्वाकु कुलर राजा दशरथ सेठारे राजुती करुथिले। दशरथ थिले खूब धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नाम तांकर 3 जण राणी थिले। धन संपद और प्राचुर्य थिले मध्य राजा दशरथଙ୍କ मनरे शांति नथिला। राजांकर उत्तराधिकारी किए हेबो एही चिंता तांकु सर्वदा विव्रत करि देउथिला। दिने राजा दशरथ तांक राजसभारे राजकार्य व्यस्त थांती। तांक मुखमंडल रे किंतु विरस भाव स्पष्ट बारी होई पड़ुथाए। एहा गुरु वशिष्ठଙ୍କ दृष्टि को आसिला। गुरु राजांक निकटकु जाई एहार कारण जानिबाकु चाहिले। हे राजन, आज आपण एमिति चिंताग्रस्त जना पड़ुछंती। कौन राजकार्य किछि गुरुतर समस्या उपजिछि कि? गुरुदेव, मो जीवन रे सब किछि पाइछि। धन संपत्ति, ऐश्वर्य, मान सम्मान, राज्य राजपथ सब किछि। हेले पुत्र सुखर मो वंचित। मो परे मो राज्य, मो वंशर भविष्य कौन हब, सेही चिंता मते सर्वदा व्यथित करि देउछि। राजा, व्यथित हुअन्तुनि, चिंता परिहार करंतु। ऋषि ऋष्य शृंगଙ୍କ मार्गदर्शनरे पुत्र कामेष्टि यज्ञर आयोजन करंतु। निश्चय पराक्रमी पुत्र संतान लाभ करिवे। गुरुदेव, ऋषि ऋष्य शृंगଙ୍କ आश्रम संपर्क रे सूचना देले मु निजे जाई तांको आमंत्रण करिबि। महर्षि ऋष्य शृंग अंग देशर राजा रोमपादଙ୍କ ज्वाई। से सही राजउवासरे बास करती। से जड़े महान ऋषि और सिद्ध पुरुष। तांकरी तत्वावधान जदि यज्ञ कार्य संपादित हेब तेबे तुम मनस्कामना निश्चय पूर्ण हेब। गुरु वशिष्ठଙ୍କ निकटरू ऋषि ऋष्य शृंगଙ୍କ सूचना पाई राजा दशरथ आ विलंब कले नाही। निज मंत्री मानଙ୍କ सह से अंग देश को यात्रा कले। तांकु घन जंगल मध्य दे नदी, झरणा, पहाड़, पर्वत डेई अंग देश को यात्रा करने को पड़िथिला। अंग देश रे पहुंची राजा दशरथ राजा रोमपाद को साक्षात कले। रोमपाद महाराजा दशरथ को निज राजउवास देखि आनंदरे विभोर हो गले। हे अयोध्यापति, आपण को मो उवास पाई मु कृतार्थ। कहतु मु आपण को की सेवा करि परिबी? मु एक महत्वपूर्ण कार्य पई एठाकु आसीछि। मोर सबकिछि थिले मध्य मु निसंतान। मोर वंश रक्षा पई पुत्रटीए लोड़ा। सेही दृष्टिरू गुरु वशिष्ठଙ୍କ उपदेश क्रमे पुत्र कामोष्टि यज्ञ करबाकू जाउछि। गुरुदेवଙ୍କ निर्देश एही यज्ञ केवल ऋषि ऋष्य शृंगଙ୍କ द्वारा ही संपादित होई परिबो। ऋषि को निमंत्रण करबा निमंते मु एठाकु आसीछि। दशरथଙ୍କ कथा शुणी राजा रोमपाद तांकर जामाता ऋषि ऋष्य शृंगଙ୍କୁ डाकी पठाइले। किछि समय मध्यरे ऋषि सेठारे उपगत हुअन्ते महाराजा दशरथ तांकु प्रणिपात कले और निजर आगमनर कारण मध्य जणाइले। हे ऋषि श्रेष्ठ, संतानटीए पाइबा उद्देश्य रे गुरु वशिष्ठଙ୍କ परामर्श क्रमे मु पुत्र कामोष्टि यज्ञर आयोजन करबाकू जाउछि। आपण एही शुभ कार्य को संपादन करबाकू मोर अनुरोध। हे राजा, समस्ते पुत्रटीए पाइबा निमंते इच्छा करती। आपण मध्य इच्छा करबा स्वाभाविक। सेथिपाई आपण जदि पुत्र कामोष्टि यज्ञ करबाकू जाउछंती मु निश्चय अयोध्या जीवी और यज्ञ परिचालना करिबी। ऋष्य शृंगଙ୍କ कथा शुणी दशरथ खूब खुशी होइछंती और ऋषि को निज रथरे बसिबाकू अनुरोध करिछंती। ऋषि रथारूढ़ हेबा परे समस्ते अयोध्या को प्रत्यावर्तन करिछंती। अयोध्या रे पहुँचीबा परे महाराजा दशरथ पुत्र कामोष्टि यज्ञर समस्त आयोजन करिछंती और आरंभ होइछि यज्ञ। एही यज्ञ को समस्त मुनि ऋषि और साधु सन्थଙ୍କୁ निमंत्रण करा जाइछि। खूब भक्ति और निष्ठार सह अनुष्ठित होइछि यज्ञ। यज्ञर पूर्ण आहुति समय
ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅଗ୍ନିଦେବ। ହେ ରାଜନ, ତୁମର ଏହି ଯଜ୍ଞ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତୁମ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଷ୍ଟ। ନିଅ, ଏହି କ୍ଷୀରିକୁ ନିଅ। ରାଣୀମାନେ ଏହି କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ ଓ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବେ। ରାଜା ଦଶରଥ ଆନନ୍ଦର ସହ କ୍ଷୀରି ପାତ୍ରକୁ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ କ୍ଷୀରିକୁ 2 ଭାଗ କରି ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ଓ କୈକେୟୀଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। 2 ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଭାଗରୁ ଅଧେ ଅଧେ ସାନ ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। 3 ରାଣୀ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭକ୍ତିରେ କ୍ଷୀରି ସେବନ କଲେ। ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ କଥା ସତ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ 3 ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ଉଆସରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ଦିନ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ କର୍କଟ ଲଗ୍ନରେ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଶିଶୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ। ଶରୀରରୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଗତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ଚଉଦିଗ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। କୌଶଲ୍ୟା ତାଙ୍କର ସେ ନବଜାତକକୁ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଭରତଙ୍କୁ ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। 3 ରାଣୀ ପୁତ୍ରବତୀ ହେବା ଖବର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଲା। ପ୍ରଜାମାନେ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦାନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକଟ କଲେ। 4 ରାଜକୁମାର ଅତି ଯତ୍ନରେ ଲାଳନ ପାଳନ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ୍ରମେ ସେମାନେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ବେଶ୍ ନିପୁଣ ହୋଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ ସେବକ ପରି ରାମଙ୍କର ଅତି ନିଜର। ଭରତ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଧର୍ମପରାୟଣ। ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ସେ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ନୀତିବାନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଧରାବତରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକି ରାବଣକୁ ବଧ କରି ଧରାରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।